का तो एक Mais au bon ऐसा moment, नंबर वन l'âme एग्जाम्पल है, कभी भी ईश्वर deviendra, के प्रति शुभ deviendra भावना छोड़ती नहीं थी। le fruit. En fait, la और graine मुझे कभी deviendra कभी un ऐसा लगने fruit. लग गया, जैसे मैंने कहा Simplement à la कि regarder. जो Parce कार्य que वो Daddy Yankee चाहते avait थे मैं toujours करूं, des bons souhaits उनकी pour मेरे toutes प्रति les भावना âmes. थी, तो अपनी तरफ से तो हम करते थे, पर मैं ये कह सकती हूँ कि सब नहीं कर पाए जो वो चाहती थी। Parce क्या que पाठ बजाएं Daddy avait या कैसे सबको स्नेह de दें, bons souhaits कई pour, वो कई pour तरह la की plupart सेवाएं d'entre वो eux. कहती थी। तो हम लोग चाहते थे, जैसे मैंने कहा, पर कई बातें प्रैक्टिकल में Mais pas नहीं की। tous ne faisaient des efforts. Mais तो j'ai मैं vu देखती हूँ plusieurs कि fois वो Dimonie उनकी जो भावना थी वो आज que काम कर रही ses है। sentiments à elle, ses मुझे bons souhaits हमेशा à हर कदम elle पर, ne semblaient रोज शाम pas को affecter अपने व्यक्ति directement, परिवार mais में je दादी vois जानकी की maintenant क्यों comment याद cela आती है, fonctionne. Pourquoi, कि hein, à उनकी जो Viaxi भावना Paribas, थी on se rappelle de Daddy सभी के Yankee, प्रति ou निमित्त d'une में भी, manière ou d'une autre, हमेशा चाहती थी elle रोज avait शाम des का bons योग sentiments करो pour बैठ के tous, संगठन में। et elle me disait और toujours, योग करने के बाद जो है वो Assieds-toi le soir en ऋण yoga, हाथ जरूर करो, ये et après उनकी le इतनी yoga, भावना थी। तो fais हम un लोगों ने chit-chat अभी जनवरी से spirituel. शुरू कर दिया था, Et 2-3 ensuite, महीने जो हम यहाँ हैं, जिनको vois. टाइम होता है, क्योंकि शाम को क्लासेस वगैरह भी Et quand होती on हैं। est venu aux तो États-Unis, हमने dans la जनवरी में शुरू soirée, किया, on 5 faisait un स्वरूप chit-chat. अभ्यास शुरू कर दिया था। फिर मधुबन गए, Et à un फिर moment आए, donné, on तब faisait les कटारी 5 व्यक्त formes हुई, फिर la ये pratique des लॉकडाउन 5 हो गया। formes. Et ensuite, on allait à तो विधि Madhuban निकाली कि कैसे et कर on est सकते हैं, revenu et रिसर्च on a किया, pensé comment on ये pourrait. साधन मिल गया, हमने कहा सबको दे दो। Et ensuite, on a su Zoom लेकिन et on a donné, मुझे अभी on भी ये s'est लगता है कि branché avec दादी की tous. शुभ भावना से ही सब हो रहा है। Et même सभी maintenant, पूछते हैं je डेली कैसे sens हो रहा है। que ben, les bons आपको भी souhaits, les अपने ऊपर sentiments भी purs de आश्चर्य Daddy लग rहा होगा। sont là présents. Et plusieurs क्या वर्किंग डे है, demandent कुछ comment है, se अपन तो fait-il que तैयार ça होके शाम fonctionne को tous les बैठना है। jours? Il y a beaucoup de choses qui se और आप passent, mais लोगों में bien है sûr, तो il y a des हमारी choses तरफ qui ont से, changé, हाँ, mais les gens जो viennent करने s'asseoir वाले हैं le उनके मन soir में भी ये भावना रहती है। et plusieurs तो d'entre vous कभी भी se शुभ demandent भावना हमको छोड़नी नहीं parce, है। parce que और ça a उससे lieu भावना में grâce फिर aux कामना ना bons हो। souhaits, aux sentiments purs de कई Daddy. बार भावना में Et थोड़ी quand सूक्ष्म on a कामना cette आती है bhavna ना, pure, cet तो amour, निराशा ces तब होती है sentiments जब purs कामना pour होती है। quelqu'un, अगर एकदम पवित्र il ne भावना doit है y कि बाबा avoir ये aucun श्रीमत है, motif मुझे ये égoïste करना है derrière सब ces bons आत्माओं के sentiments, प्रति, ces sentiments purs. तो C'est la भावना Shrimat में de Baba et je dois avoir des लो bons sentiments, les भावना सिर्फ sentiments रखो, purs, पवित्र bons soient les शुभ sentiments purs भावना, pour tous. श्रेष्ठ Et भावना। ce n'est pas parce qu'on fait quelque तो chose भावना pour les âmes करते que करते l'on doit recevoir quelque chose en सेवा भी हो retour. रही है, और अपने अंदर भी Et जब le अच्छी séva aura भावना होती है lieu. ना, अच्छी फीलिंग्स होती हैं, Et quand on तो a des खुशी bons होती है, अच्छा souhaits à लगता है। l'intérieur de soi, on a beaucoup de अगर bonheur à उल्टी सुल्टी l'intérieur. On भावनाएं se आने sent लग जाएं, ये ऐसा है, वो euh, वैसा है, heureux. Et दिन si भर on ये a सुनने को des भी मिलता है। mauvais sentiments, पर des मैं mauvaises अपने humeurs à अंदर l'intérieur, रखती on हूँ ne कि se sent pas मेरी très शुभ bien. भावना है, मैं सदा ही हर एक आत्मा के प्रति गुड विशेष ही Mais je रखूंगी। garde toujours ces bons souhaits इसमें दृढ़ता चाहिए pour होती है, chacune और des दृढ़ता âmes. होती है Et pour तो cela, सफलता on a besoin de जरूर beaucoup de होती है। तो थोड़ा विचार détermination करो sur- pour कि le अपनी faire sur भावनाओं une को हम base कैसे ऊंचा, régulière. श्रेष्ठ और Pensez à votre सदा ही bhavna, votre निरंतर amour, बनाए रखें। et इस पर faites थोड़ा सा cela de आप भी façon विचार करिए, फिर constante और et कल régulière. चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ओम Et on en शांति। parlera un peu plus demain. Om Shanti. Alors on pense à notre bhavna, à nos bons souhaits, nos sentiments purs, élevés. Om Shanti.
Christine, on n'avait का jamais le sentiment ये de la, तो la जो personnalité वास्तविकता passée था d'un या corps ये खुद pur. मैं पतित Quand शरीर Baba में dit, आया हूँ je viens हम dans un पतित corps शरीर impur, का nous वास partageons quelque chose de personnel avec vous. ये अंदर की Cela बात cela n'a pas pris de temps. जब हम बाबा के पास बाबा में प्रवेशता हुई और बाबा ने करंट दी अपनी Quand Shiv Baba est तो descendu, बाबा ने अपना बनाया il a donné साथ son courant, Baba टाइम नहीं लगा a बाबा fait en प्रवेश sorte हुआ que और बाबा ça की n'a pas सेवा pris que करंट Baba a fait देने en की sorte बन que गई हम सब il lui घर बैठे बाबा appartienne. को किसी न Cela n'a किसी pas pris de सत्य temps. ने Baba कहा est descendu et कहाँ le करंट मिली service कहाँ किसी de ने ce साक्षात्कार courant किया a कथा commencé. On a तो reçu le बाबा ने courant. प्रैक्टिकल में Certains ont ऐसा eu des क्या किया visions et Baba a dit qu'il तो सेकंड appartenait में à बाबा का बन Baba, गया en Shiv Baba, देखो en अब une हमको seconde. बाप समान बनना है Nous devons चलो devenir इतना comme le टाइम Père, नहीं बाप OK? समान बने On n'est pas encore, बाबा कहते हैं encore le अच्छा अंतम Père टाइम dans आ गया le है même temps, mais le इस temps अंतम finaux टाइम तो बाप arrive. समान बनो कब कर्मातीत Devenez बने comme le Père et जैसे dans ces बाबा derniers moments, et सेकंड में c'est ainsi que vous allez devenir समर्पित हो karmatique. गया कौन सी ऐसी Qu'est-ce que बात c'était les choses que Baba आपका a धीरे धीरे dédiées en une seconde बदलते जा रहे हैं हम परंतु pendant que धीरे vous धीरे prenez votre बदलते जा temps? रहे हैं Nous se बाबा transformons बदला तो très सेकंड लगा lentement et Baba s'est तो transformé बाबा en une में कौन seconde. सी ऐसी Quelles sont विशेषताएं les हमने देखी spécialités que nous avons vues en जिससे Baba que फील nous होता devrions है avoir कि pour nous बाबा ने aussi ये किया तो faire हम comme भी ऐसे lui? करें साथी है ना हम सबका Il est आप notre भी ऐसा न compagnon संबंध उनसे et है toutes एक से nous एकाग्र avons toutes les चित्त भी हो relations गए avec lui. तो Nous साकार sommes बाबा aussi ने भी devenus हमने जो focalisés. देखा Qu'est-ce que nous avons प्रैक्टिकल vu pratiquement quand प्रैक्टिकल Baba était में dans le अपना corps? जो है एक होता है Celui समर्पित qui était dédié एक et होता है l'autre, c'est समर्पित de se dédier, l'autre, c'est de समर्पित dédier complètement. Il कुछ n'a उसने rien अपने लिए gardé रखा नहीं pour lui-même. वो प्यार तुम्हारा याद आया शिक्षाएं वो तेरी याद आई वो प्यार तुम्हारा याद आया शिक्षाएं वो तेरी याद आई साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई वो प्यार तुम्हारा याद आया Avec Spervar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Elle est arrivée à New York. सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार ऐश्वराज Et des bénédictions. ऐश्वराज अधिकारियों स्वागत सौ सौ बार सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार ऐ विश्व कल्याणकारियों अभिनंदन बारंबार
आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुच्छों से न बुलबुल के, गुल से गुच्छों से न बुलबुल के गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। Alors, Lydie est de retour à New York. Et toutes les gens des alentours, Connecticut. Alors, voici le signal aviaque, la pratique pour demain. Om Shanti. Om Shanti. Increase the practice Augmenter of the la bodiless pratique stage, du niveau pratique, du stage niveau of the sans corps, detached pardon, observer. When Achariri feeling this way, Videi, he is le given niveau de glucose l'observateur to give him détaché. energy. Quand une personne est In the faible, on lui same donne du way, glucose pour l'emplir when you d'énergie. consider yourself De to la be même manière, quand a vous vous bodiless soul, considérez comme une âme sans corps, detached from your détaché de body, votre corps, ce niveau this d'observateur stage détaché of vous the emplit detached observer de pouvoir. works to fill you with power. Tant que vous For as long maintiendrez as le you niveau have the d'un stage observateur of a détaché, detached vous vous observer, souviendrez également du you Père, will also votre remember the compagnon. Father, your companion. Autrement dit, That is, vous you will bénéficierez have de sa his compagnie. company. Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi qui parle. Bienvenue à Virati Parivar. C'est le jour 9. Increase the practice Augmenter of la bodiless pratique stage, du niveau sans corps, and Achariri et Videi. today's topic, Le sujet stage of a d'aujourd'hui, detached le niveau observer. de l'observateur Now détaché. we will listen Écoutons to maintenant Mohini Mohini Didi. When we use the word Shanti, Quand on utilise le mot Shanti, it means peace, cela veut dire paix, quiet. We say someone Shant raho. on dit silence, soit silencieux. That means also Cela aussi veut dire silence. le silence. So we have to have this good practice Donc on doit avoir cette belle pratique to keep our mind quiet and peaceful. de garder notre esprit tranquille et paisible Because et silence, silencieux. Parce que le silence, dit Mohini, when there is silence, there is some kind of sweetness. il y a une certaine douceur dans le silence. Or in other words, Ou en d'autres mots, you are very peaceful inside. on est complètement paisible à l'intérieur, très paisible à And l'intérieur. also you are very quiet Et aussi, on est because tranquille there are not parce qu'il n'y many a pas thoughts beaucoup de in the mind. pensées dans l'esprit. And that is the Et stage c'est en fait le actually where niveau, not non only seulement you are vous joyful, êtes joyeux, mais intérieurement, vous very êtes aussi blissful très also. paisible. So how do we naturally Alors, comment practice pouvons-nous silence? naturellement pratiquer le silence By quietness en of rendant mind l'esprit peaceful mind. paisible et l'esprit tranquille? Because you cannot Parce que vous ne pouvez tell pas your dire à mind votre or esprit avec forcefully, force, say, non, I'm not je ne vais going plus to think penser now. maintenant. Cela ne That fonctionne won't pas, dit work. Mohini. You can't do Vous ne pouvez silence pas with être force. silencieux avec la force. C'est So pour that is cela why que la first première practice pratique est celle de, whenever quand I c'est feel nécessaire, I je am quiet, suis I un am in peace observateur of the heart. détaché, je suis tranquille et dans le silence. So the pattern and the Donc, habit cette of habitude thinking de réfléchir changes se into peace and transforme quietness. en paix et en
tranquillité et en And then silence. from that Et c'est de quietness, your inner ce peace, silence that you feel que l'on very se sent peaceful. vraiment très paisible. And then you go in a Et very naturellement, natural, on va deep dans un silence. silence profond. So Trois three aspects. meanings. Chantra veut Shanta dire means quiet. tranquille, d'être Be quiet. silencieux. Before we think Avant, that vouloir dire, immediately is c'était not de ne pas parler. yeah, that could Ça peut also vouloir mean, dire cela but aussi, mais à in general, l'intérieur, on ne you don't pense have pas. to think. Parce Because que if you parfois, think, quand on it pense think a trop, lot, on, you are disturbing the on, whole pattern. on dérange tout le motif de la... Less Moins on you think, pense, plus on more you observe, observe, you will have very, il y very aura de beautiful très belles experiences, expériences. and your inner Et trust, notre your confiance à inner love l'intérieur, will keep notre amour increasing intérieur in that va quietness. augmenter dans cette tranquillité, ce silence. Because we get Parce very que quickly, rapidement, it's like on what's se the pose des example, how will it questions, happen? beaucoup de So pensées anyhow, viennent. Qu'est-ce qui va se passer? it Qu'est-ce qui will va happen. arriver? It's Ça va going se to passer de happen. toute façon, dis-moi. I have J'ai seen vu how comment all toutes les daddies, daddies they use lot of utilisent these powers beaucoup of being ces quiet and qualités peaceful d'être in tranquille, d'être en silence silence, and be with Baba. bah, à l'intérieur et avec Baba, pour être avec So Baba. then you're not separating. Donc, We are practicing on, these days 10 minutes on of se silence pratique during 10 traffic minutes de control, silence pendant Traffic Control, which is, I think, helping ce qui many of aide us. plusieurs Many are d'entre nous, sharing good parce que experiences plusieurs of partagent leurs bonnes longer expériences traffic d'un control. Traffic Control plus long, But even by nature now, mais aussi même naturellement, like our Brahma Baba, comme notre Brahma Baba, he will smile, he will look, he will il observe, souriait et il observait. and he was very quiet. Et il était très Doesn't mean he was silencieux. very, very quiet. Il était, quand il n'avait pas parlé, il était So très quiet silencieux. mind, peaceful mind Un, creates that un- natural silence within. un esprit Oh, silencieux, un esprit paisible Shanti, everyone. et un Good bon, evening. la paix à l'intérieur. Welcome Om to Shanti. Didi, back to the US. We are very Bienvenue, happy you're Didi. here. On est contente que I tu was sois de looking at retour. few days back Il y a when quelques Didi was jours, being sent off quand Didi était from de Madhuban, and I was Madhuban, thinking, je oh, pensais, they are a little, disappointed that Didi is leaving, and ils I'm sont thinking, oh, déçus we are qu'ils s'en so vont. excited Nous Didi is sommes très, très coming. contents que Didi Anyway, revienne. so today, Alors the aujourd'hui, thing that really is interesting about quelque this chose qui est intéressant practice pendant is that it is de ce mois, actually a c'est practice. que c'est une pratique. This month is actually a Ce mois est practice. véritablement une pratique. And every day Et tous les in the jours, Aviak signal, there dans le was signal one or aviaque, another practice. il y avait Every une day there was a pratique. Tous les jours, il y practice. avait une pratique. And so I took some notes On a and pris I want quelques to notes share, and I et want je veux all of us pratiquer to avec vous. go into the practice. Et je veux que chacun d'entre vous aille dans la pratique. Actually, there are Nous drills. Each one allons, is a drill, and chaque élément est un we'll see how many exercice. we'll get through today, On va depending voir on combien on how peut much en time we faire, have. combien de temps nous avons. And I want us to go through the practice, not On just va faire listening. l'exercice. You On ne va are pas simplement following the écouter, drill, on right? va So the first drill s'exercer. is from the first day. Et la Baba première said, journée, Baba a dit, have thoughts of service for a ayez des second. pensées de Step one. Step number two. service pour une Go seconde. beyond all thoughts. Allez and au-delà de become toutes les bodiless. pensées. Allez au-delà de toutes les pensées et And the step number devenez three sankar. is become aware Et of le your body troisième, to carry c'est out a task, then become bodiless, right? Thoughts of service, service then pour une bodiless. seconde. Allez au-delà, So it's sankar. actually only two steps, right? Ouais. Bodiless, thoughts of service.
Alors, les pensées du service et être sans corps. Et on change entre ces deux types de ces niveaux. Je pense au service, ce que vous êtes en train de faire. Et ensuite, on est sans corps. On va essayer cela. Un instant. So each practice we will do 30 seconds Chaque because we have pratique va 9. se faire en 30 Okay, secondes the next one. et on a So I 9 feel that pratiques. more than anything these days, right? What Et does je Baba pense say que every ce que Baba dit every tous day? les jours, What is he saying? Baba dit Consider yourself to be a soul and être, remember me. être une âme So do you feel that if we don't et think of ourselves as souls, souvenez-vous de don't moi. consider ourselves as souls and just remember Baba, that's accurate remembrance? Est-ce que vous pensez It's que not accurate ce n'est remembrance. pas précis? Yes, we are remembering Baba and not anyone On, else, that's on fine. se souvenait, We on need se to have souvenez-vous accurate de remembrance. moi, mais To pour be able to avoir have accurate un remembrance, souvenir we précis, really need to become completely bodiless. on So doit I'm être so excited complètement with this sans month's corps work, right? Because it's giving so many wonderful parce que practices ça donne de for belles us to pratiques do to à become faire pour devenir incorporeal, that tiny point of light l'incorporel, that we le are. point de lumière que nous sommes. So the second one, Alors, la deuxième pratique, stabilize yourself in the Avyak stage. alors on est, As a being of light, on stabilize a yourself in the être de Avyak stage, lumière, beyond the body, beyond être de physical lumière, au-delà du enter the corps body physique and perform actions. et So we dans can le do a simple corps, action, right? Like picking up the pen, right? Simple action. une Right action now, tout right? simplement. Simple Maintenant, action we do. We alors open on the est Avyak stage, l'être de pick up a lumière, pen or on anything, est pick up Avyak your arm or something, enter the body and perform actions. et entrer dans le Step corps. number 3, when actions are complete, Et quand l'action, become bodiless. et ensuite on se retire. Second Avyak thing. Okay. Alors, Let's do on that. est l'être de lumière. Okay. The next one, Le prochain, Baba said, remember who you are through the Father. While in the body, stay aware you are a bodiless soul. Perform actions as an Avyak being, detached and free. So see Baba, see yourself as a soul because Baba told you you're a soul. So Baba is seeing you as a soul to soul. See voir Baba, Baba see yourself as a soul, and then become. et se voir comme une âme. Et ensuite devenir Avyak, l'être de lumière. Okay. The next one, which was interesting, I thought, was the Karavan. La prochaine, c'est le Karavanar, c'est la pratique du Karavanar.
Dans la is pratique du the Karavana, soul is l'âme Karavanhar, the soul is the est one doing the action, Karavana, c'est and it's l'âme qui making fait it l'action, perform through the body. et c'est l'action qui So est faite à stabilized travers le corps. awareness of being a bodiless soul, completely incorporeal point of light, Alors, right un here point de lumière, inside. des lumières à l'intérieur. Let the body act, right? So do Ensuite, some action, alors, do une some action. On est le point de Even lumière, donc seeing, right? on Even fait une seeing, action. that's an action. Même voir, So c'est une you're action. seeing through the body, you're making the body move. So Faire the en sorte soul que is making the l'âme body move. bouge, And you remain as Karavanhar. You remain aware. et on that demeure you are the conscient, one making the body move. qui est conscient Let's que do le that. corps bouge. Donc, on est le point de lumière et on accomplit une action et l'âme regarde l'action. Être complété. And the next one, La Baba prochaine, said, Baba dit, is practice becoming bodiless, ashariri, devenir sans many corps, times achariri. during the day. Alors, When plusieurs situations jours arise, think pendant and la become journée, bodiless instantly. Keep devenir thinking and doing together sans until corps. both happen at once. Right? So right now, it's all En very ce moment, peaceful. We are on a Vyakti tout Parivar. est It's en all état wonderful. Vyakti But I Parivar, want tout est you parfait. to think of Alors, on a pense situation in your life à une that situation dans you notre lost your vie peace in the last où on a perdu week or month or whatever. notre Think of a paix à situation in your l'intérieur, une life. situation, And now I want us to become bodiless, et je veux qu'on and look at devienne that sans situation, corps, et on regarde right? cette It's situation. both. Baba is saying both should happen at the same time. Les deux doivent arriver en même temps. La situation dans notre esprit, Aware that you're a et bodiless on soul. est on est en Okay, let's en do that. conscience Think of a qu'on est, situation on pense à une situation où on a perdu notre calme, while thinking of a et en situation. même temps qu'on pense à cette situation où on a perdu notre calme, on devient sans corps. Okay, next one. Easy and alert. Facile et alerte, ou naturel et alerte. From the sixth, keep your sanskaras light and easy. The moment you wish, detach from the costume and become bodiless. Stay easy and alert in that stage. Non, on reste As naturel soon as we think, et right? alerte. Start as soon as we think. Aussitôt qu'on pense à we have quelque to chose, become bodiless on doit être sans corps and be easy but alert in bodiless. et être naturel et alerte tout en étant sans corps. Okay. The next one, Et la Baba said, prochaine, Baba a become dit Arjuna. de devenir Arjuna. Become an embodiment of the point form. Bindi Alors on est, Swarup. Become alors, an embodiment of the point form. This is Bindi so Swarup. important. There's nothing more important right now
Il n'y a rien de plus important que cette pratique. Because I feel we do this and this and this and this, right? Parce qu'on fait beaucoup de choses, mais cette seule pratique, devenir le point, le souvenir de Baba comme le point, ce souvenir drama, va aider à plusieurs de nos difficultés. Alors, Bindi Swarup, c'est la première étape, et rester dans le souvenir, se souvenir de Baba, et on doit être victorieux et détaché. Alors, on devient un point, on se rappelle qu'on est Arjuna, on devient un point, on se rappelle qu'on est Arjuna sur le chemin de bataille, le champ de bataille. Et on ce point de lumière. Okay, next one. Step 1, while acting through the senses, remember En you utilisant les sens, Videhi. même si on est dans le Videhi, Support of the body to perform actions and sans detach corps. immediately afterwards and remain bodiless. Alors, on So utilise let's les use sens. our eyes, right? It could be Alors, on any va utiliser senses. nos If yeux, mais you ça can peut être hear n'importe things quel are going on around you, sens. use your ears, otherwise use your eyes. On peut And so utiliser nos yeux. one is while acting through the senses, right? So Quand- the senses tout are en on, regardant, hearing, you seeing, on everything. entend, on You sent, are that beautiful, luminous soul. mais on est ce point de lumière à l'intérieur, au So you're sens fond à performing l'intérieur, actions through the body, et on but fait you're les actions immediately detached and et on become est again détaché that point of light. et on devient détaché, on devient ce Do point it. de lumière. So this is about the senses. Alors, So ce sont les sens physiques. seeing through these eyes, Je vois à travers ses yeux. soul seeing through these eyes. C'est l'âme qui regarde à travers ses yeux. And the last one, which is today's, Le dernier qui est aujourd'hui, is the stage of a detached observer. So le today niveau Baba was de l'observateur sharing détaché. Sati. So Baba is our companion always. Alors, in our Baba est journey. notre compagnon. But when we experience his companionship, Et quand we on become expérimente son compagnon, c'est quand on est He's détaché. always the companion, right? Il est So toujours it's notre like the sun. compagnon. There's always the Et sun comme with le us, soleil, il est toujours là, le soleil, in the daytime. And if I pendant go le jour. outside, Et si je vais à I won't l'extérieur, experience the sun. je vais But if expérimenter I'm le inside my soleil. closet, Mais I si je won't suis experience the sun. à l'intérieur So d'un the same placard ou way, d'un if garde-robe, je ne we pourrais pas want to expérimenter le soleil. experience Baba's Mais companionship, pour expérimenter you le have to compagnonnage de consider Baba, yourself a soul je dois me considérer separate comme une âme, from the body. je Consider yourself a soul dois me separate from the body. That's sentir, step one. je dois Step être une two, âme stay séparée du in the corps awareness of being et a être dans la detached observer, conscience Sachi que Bhava, je suis, right? Sakshi Stay Bhav. there, Je Sachi dois Bhava. rester Sakshi In Bhav. that stage, Et dans ce Baba is my niveau, companion and I'm Baba est drawing mon power compagnon from Baba. et je prends du Right? pouvoir de This is Baba. very important. Et c'est très important. Not only I'm a bodiless soul, Non seulement je suis une âme sans corps, I'm detached mais from je suis everything détachée around de me. tout ce qui est I'm autour de detached from my moi. own body, my own Je suis personality, détachée du everything. I'm corps, des sens, totally cœur, tout. detached, Je suis and complètement I'm drawing détachée power et from je Baba, who is my tire du companion. pouvoir de Baba qui est mon compagnon. So let's start.
Okay. So I'm sure all of you feel Je suis there is certaine que la plupart d'entre vous, practice that you une really pratique ou une like, autre que vous aimez today's beaucoup, practice. I comme la really pratique d'aujourd'hui, becoming a detached d'être un observateur observer, détaché bodiless, et and d'être sans keeping corps Baba as my et de companion, garder and Baba comme connecting étant with mon Baba and compagnon getting et that me power from prendre Baba. ce pouvoir de Baba, I être also was vraiment connecté à thinking Baba. what Et je pensais aussi, Chandramani was saying, right? Sudramani Instantly, a they dit, had this current was instantanément, coming from ils Baba. avaient ce So courant it's qui not venait de just Baba, that, oh, they are dadis and Baba gave them et c'était current and now Daddy it's qui, giving me current. No, Baba is giving everyone current. Baba donne du courant à tout le monde, Frequency has to be the same. mais la If I'm fréquence doit becoming être la a même. bodiless soul, then I receive the current. Je reçois I'm le body courant. conscious, like Si je suis en maybe one conscience day I du practice, corps, one day I don't parfois je practice, one pratique, minute je I'm pratique here, one pas. minute I'm there. Une fois je suis là, je suis ailleurs. Consistently On doit follow devenir constant tout le this temps dans practice, cette pratique practice. tout le temps. And different things, like so far, the 9 Et jusqu'à practices Baba gave in les this 9 month, pratiques ce beautiful mois-ci, practices, de belles like pratiques. the one with the senses, right? Alors, It's celle a avec les karma sens yoga physiques, practice. c'est During karma yoga, une we pratique de practice karma that. yoga. And we always have to feel Et on my doit practice toujours is sentir que more ma important pratique than the karma est yoga, plus importante que right? le Let's karma say if I'm yoga. chopping vegetables, Si je suis en train de just couper des want it to légumes, get the chopping done, right? Finished. je Like I vais en want to get the finir. job done. Je veux It faire le shouldn't be like travail. that. Ça ne doit pas être comme I cela. am really Je suis véritablement, my priority ma is the priorité, practice. c'est la pratique. The second priority La is deuxième chopping the priorité, vegetables. c'est de couper les First légumes. priority is Première the priorité, practice. c'est ma And pratique. if I practice Et like si that, je pratique de Daddy cette was saying, manière-là, they got comme current Daddy all the disait, time, vous Sakash avez tout le Baba, courant tout le temps we de will Baba. also get Sakash Nous Baba. aussi, on va recevoir le saccage de Baba. Shanti. Shanti. Om Shanti, thank Om you. Shanti, merci. So tomorrow is Sunday and our Demain, schedule c'est from dimanche. Amrita Demain 3:30 matin, a.m. to l'Amrit Vela, 4:45 la a.m. méditation. Le Murli 6 Sakar o'clock en meditation will hindi, la start, followed méditation. by Ensuite, l'offrande de Bourg à Hindi 7h45. Sakar Le Murli, Murli en anglais followed à by 8h. poetry, then Et en English soirée, il y Murli aura until bâti à 9:30. 6h. La série en So hindi, la then série en in the anglais à evening 6 partir o'clock de Bhakti will start, followed by Spotlight Drishti sharing, and Hindi 19h15. series, English series, and chat. Now let's remember Baba and take Drishti from Didi. On se rappelle de Baba et on prend le drishti de Didi. Om Shanti. बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा तू ही तो है मेरे आस पास होता है मेरे दिल को आभास तू ही तो है मेरे आस पास होता है मेरे दिल को आभास बजता मन में यही